One TV News Break. Samtang usamis LGU midawat o pasidungog sa PNP Region atol sa PNP Day 2026 sa Camp Alagar. Usamis City gipasidunggan isip Best LGU Component City sa PNP Day 2026. Gila ang kagamhanan sa dakbayan sa Usamis isip Best Local Government Unit LGU Component City sa Tibok Rion atol sa selebrasyon sa PNPD 2026 karong niadtong Pebrero 9, 2026. Ang pasidungog gihatag sa Police Regional Office 10 Pro 10 dito sa Camp First Lieutenant G. Alagar sa Lapasan. Ubos sa timang serbisyo nararamdaman kapulisang maasahan. Gipasidunggan ang Usamis City tungod sa ilang walay paghubas, gasuporta ug aktibong pakigalayon sa Philippine National Police alang sa pagbintinar sa kalinaw ug kahapsay. Si Attorney Marcelian Mars Tapayan, chairman sa Peace and Order Committee, ang midawat sa award isip representante ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Sumala sa report, kini nga garbubunga sa mga malampusong programa sa dakbayan sama sa pagpakusog sa crime prevention o community-based policing. Lig-on nga suporta sa mga operasyon batok sa illegal nga druga, mayong relasyon tali sa kapulisan o sa komunidad. Sa usa ka pahayag, nagpaabot sa ilang dako nga pasalamat ang Usamis City PNP kon Police Station ngadto sa LGU sa padayon nga pagsalig. Matud pa sa kapulisan, kini nga award nagsilbing kadasig aron mas mapalambo pa ang ilang serbisyo para sa seguridad sa matag Usamis nun. Gawas sa Usamis, gila usab ang ubang mga partner stakeholders o mga outstanding police personnel nga nagpakita og talagsaong dedikasyon alang sa ilang katungdanan sa tibok aminahang Mindanao. As a result of our interview, they were able to determine that Usamis City excels in the province of support among the other nominees, Valencia City, Balabala City, Hingog City, and San Pedro City. And we thank God that we are the one, Usamis, we are the one chosen by the PNP Region 10 as the winner of the awards. So we congratulate the city mayor and all public officials in the city, as well as the local police headed by Lieutenant Colonel Javier Aguilar and his men in local PNP for this collaboration and partnership with the city of Usamis. That's why we have this award, which is a testament to our endeavors to bring lasting peace and progress for our city of Usamis and Rosia. One TV News Break.